our topic this morning is all about the motivation for ministry. Balik ko na ang motivation for ministry. Muna ko sa sanggis ko kanina, nice kayo last praise katano, Hosanna in the highest. No, ang ato yung one of our motivations in the ministry is kanang our best, our highest. Usay best na mahatag nato sa Ginoo. Usay best na praises nga ato mahatag diha sa Ginoo. Kaya man, iyan ipakita iyang goodness para sa ato ang kinabuhi. Now, if we talk about motivation in the ministry, it speaks our response on what God has done for us. Then I'll reading to you sa ato ang text karon in 1 Corinthians chapter 15. Verse 58, I know, common kini sa to ang mga bersikulo. But still, ako siya na basahon sa tuwang matakusan. Okay? Naman sa screen po ang lugar. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, ang motivation ko sa ministry, it's because of this last phrase. Ano sa daw? Your labor is not in vain in the Lord. So, tanan ng motivasyon na to sa ato ang kasing-kasing, di masaya. And naman, at the end of the day, your labor is not in vain in the Lord. Now, if we talk about motivations in the ministry, are you familiar with Abraham Maslow? No? Dilitin siya. Bisag, letahi ang imuhang kurso. Muagin siguro tao kuan. Katong minor na to subject. No? O nag-hisgot si Ma'am Bibi. Self-actualization. So kung mag-hisgot about motivation, it speaks about self-actualization. Kung ato lang tao ng book ni Abraham Maslow in his book 1954 with a theme about motivations and personality, mo ni ang hierarchy of needs. So in every stages, mo ni ang atoa. Muagi ta din sa pinaka-basic, which is the physiological needs. Until such time, moabot na din sa self-actualization. Ano lang taon, sa iyahang books, there are 5 stages of the human needs, which is physiological, safety, sociological, esteem, and self-actualization. Kitang tanan, mo ni ato ang needs unang-una, which is hunger, kayo naman, na kinahanglan man nga ma-meet ang atong needs, kinagutubon man ta. Thirst, shelter, sex, and etc. Another thing is clothing, daghan pa nga to ang needs about physical. So, if ma-meet ang need mo sa physical, then you will be motivated to go sa other stages, which is called safety. So, nganong magtrabaho? Ano manikamot ang tao? Because ang tao, nagkinahanglan sa security. So, after ma-meet ang iyang security, musulod ka sa social stages. O then, musulod ang, he wants to be apart. He wants to be belong of that group. So, dahil na daghang klase nga group, o family group, friendship group, daghang nga grupo, nga po ni musuldan. So, you want to be accepted. Gusto ka nga maninguha ka na you are part of the society. If that stages kay ma-meet, musulod na dahil si esteem. Diha musulod ang gatong, there's a need of respect from others and also the self-respect. You want to be appreciated. You want to be recognized. There is confidence in you because there is also self-respect. Until such time, musulod ninyo sa self-actualization. Dili ninyo musulod nga realization, gusto ninyo ibuon sa imuhang kinabuhi. No, kung mag-isgot kita about Abraham Maslow, no? In the field of psychology, in this modern psychology, nako siya katabang sa ato ang karon nga panahon.
Asa nga field of study, apil na yun si Abraham Maslow, no? So, the word of psychology, Maslow's great insight was to place actualization into a hierarchy of motivations, which is called the self-actualization. And he called it is the highest drive of all humanity. Kaya gitawag itong self-actualization. Pero once again, dili pwede ka maabot rin hapto, dili mamit ang imuhang katong lower stages of human needs. So may nakaapan. Pero kung pamunta na karon sa inyo ha, long before Abraham Maslow, naiusa ka tao. No? Naiusa ka tao, live another man who spoke about motivations. Under the inspirations of the Holy Spirit, he wrote to us about his motivations for doing what he did, for being who he was, and for serving who he served. And who is that person? Yes? It's Jesus, pwede, no? But based sa ato ang book na itong ibasa, it is Apostle Paul. Ato lang taon ang how Paul defined the Maslow's hierarchy of needs. Ato lang taon, okay? So, mao ni ang kapablo kung ato lang taon. Long before Maslow, naanay tao. Pero, he defined all Maslow's hierarchy of needs. Na naman, ang physiological needs ni Paul, kung ato lang taon, he denied his physiological needs. Lahi ang iyahang saman. Very opposite sa books ni Abraham Maslow. Na naman, ang physiological needs ni Paul, kung ito ng taon, he denied his physiological needs as he often went without food and shelter. Nakita ninyo, before being apostle of Jesus Christ, na siya ang itanan. Ngayon naman, he is the leader. Wala na kulang na. Pero sa panahon na sa Kaginong sa Kristo sinita ko, wala na sa tinguhan ng physical needs. Dili na yung priority sa iyang kinabuhi. Next is safety. Kung ito taon, he denied his own safety. Kapila sa nabilang ko? Kadaghan. It's because of the motivations for the ministry of Jesus Christ. So, often being beaten and imprisoned in the person of that to which he was called. Next is in social. Kung sinita mo sa iyang life, he became a social outcast. Kung ano ng tao ng book ni Abraham Maslow, we want to be part. We want to be belong, pero inita po sa iya, outcast. Socially. Next is esteem. Abandon all recognitions by those who the world around him deem as important. And lastly, ang self-actualization niya, sa book ni Maslow, sa daw, it's more on, ang kung sa imuhang gusto, kag-oto ni mo sa mga potential ni mo, imong mahitabo sa imong kinabuhi. Pero ang hitabo ni Apostle Paul, his self-actualization was found not in finding himself. Di ba? But in losing himself to Jesus. Ingana ang iyang kinabuhi, he defied. Wala. Sa ato ang kinawahan, ingana ang bitano, kanang pabot ang itag mga stages sa 20 up, na natin mga pahuna-huna na naadidapit ang self-actualization. It's all about us usahay. Pero actually, kung ito ng tao sa Kristohan ang kinabuhi, if we want to follow Jesus Christ, as Paul said, imitate me as I follow Jesus Christ, then sa daw, we are not finding kung sa itong mahimo sa itong kagalingon, but it's who Jesus found us. But in those hinungsak to Jesus, o na hinungdan, it is not about us. It is not all about ministry. It is all about Jesus Christ. No? So, ang ano ng tao, ng iyang kuan, summary na sulat ni Paul, sa gingon niya, okay, so the motivation for his actions were so far above anything this world had ever known that they defiled all Maslow's hierarchy of needs. So, very opposite din kayo ang panitabo, no? Okay, so Paul give us three things that motivated him in the ministry that God have given him. So, usap niya siya, tulog ka mga butang. It is part 1 of our message, no? So, next Sunday, we will have a part 2. Okay, part 1,
Paul gave us three things that motivated him in the ministry. Number one, motivated by the fear of the Lord. Kini nga atong kahadlok gid sa pag buhat og dili mga maayo, atong kahadlok nga mo hinungdan nga mohimo kita sa kabuton sa Ginoo. Usahay kadako nga motivasyon sa ato ang kinabuhi. Ngano man, I do what I do because of who I serve. Not I do what I do because I am what I can serve. But because say na of who I serve. Kinsa ang iyahang alaganan? It is Jesus. I do what I do. Dili tungod sa ako ang gusto. Eh kung gusto lang ato ang basihan, pwede mo kay ganahan karon. Pwede kong ba dili na ka ganahan. But because of who I serve, dili magmatter sa imuhang gibati karon. Kundi magmatter sa unsay pinitik sa kasing-kasing sa ato ang Ginoo Hesus Kristo. Kung mo hinungdan nga nag-motivate sa kinabuhi ni Paul, it's because of fear of the Lord. Mahadlok ta sa pagbuhat og mga sala. Mahadlok ta nga dili ta makahimo sa tahas nga gihatag ni Ginoo Kristo sa ato ang kinabuhi. Hinumduman nato, the ministry Paul is so huge. Dako kayo. Yan he is the one nga mo implement mo og secure para mailhan ang grasya sa Ginoo. Well, sa ato karong panahon, we are just parang ato lang gi-extend. Ato lang ang gi-forward kung sa gihimo ni Paul during in his time. So, kung mag-isgot kita niya lang ang butang in 2 Corinthians chapter 5, okay? Verse 19, ingon siya, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. So, pag ingon ni Pablo, present or absent, his speaking his body. Mubiya ka po din sa kalibutan, or naa pa man po din sa kalibutan, ingon siya, I may be accepted of Him. My goal in life, my motivation is only to please Him. Whether I live or I die because of Him. No? In verse 10, sa ingon niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Nagyapag matter karon. So kung mag-histo kita na, this is a place where Christians will stand, in the place of, number one, reward and recognition. Okay? Ano daw? Reward and recognition. So in 1 Corinthians chapter 13 verse 14, ingon siya about reward and recognitions. No? If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So during the judgment seat of Christ, okay? Kanang judgment seat of Christ, dili na time nga ikahukman impierno ka ba or langit. That judgment speaks about what we have done while we are on earth. Wala ingon siya, whether it be good or bad. So, mahimutabo nga tanan mo undergo kita niining maong judgment. Kung kini nga imuhang paghimo des kalibutan, mo na tumusunod ito atong text. No? Your labor is not in vain in the Lord. Lagi mga butang na in vain, kung na apoy mga butang na vain. No? Na kawang, na apoy dili, kawang. So kita na dahil magunahuna sa itong kagalingon, kung sa kanto akong paghimo, kawang lang ba ito o dili kawang? Wala ipsot anak kitang tanan, sa daw, mo ato ba? Because if any man's work, okay, ito sa 1 Corinthians once again, verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Again, he shall receive a reward if any man's work abide. Kung dili siya mag-abide, then there is no reward. Tingnan naman, there is a so-called a place of revelation.
So mo na itingon diha nga masala gyud diha ang ato ang mga works. Even the hidden works walay matago diha sa Ginoo. Tanan ma-reveal. So mo na itingon niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. So, grabe no, grabe ang kuhan mo nang wagi magkuhan. Kung masunog, kasi may tabo, there is no reward. So, ang example sa katong mga trabaho nato nga kuan kanang may kawang lang, murag sama lang daw kuno sa kuhon. Ha? Murag sama lang sa kahoy. Nga kung sunogon, kung ato lang tao sa momento kung masunog, mahimo siyang abo. Oh. Pero ang katong kuan, bisan panahon ganan pranang gold ba kung masunog, it is still a gold. Mausapan niyang forma, but still it is a gold. Bisan pa nag-usap pa nagka-init ang iyang agian. So, muna kung ato lang taon, walay makaipsot sa ato ang ipanghimo. Whether it good or bad, it will be tested by fire. And not only a place of revelation, but also a place of reckoning. So, magkuha na ta, sa kuha mo na, isip-isip ta. No? Isip-isip ta karon. Kung ang ato pang paghimo karon, nabatay word, kung kinibang ako ang pagpaghago karon, masunog lang ba ni? Kinibang na nga itong paghago, inato lang ba ni siya? Di ba niya sa para sa Ginoo? No? Kumusta man ang atong motivation? Ano naman? It always coming back, the motivations coming from your heart. It's because even a simple things, if it is coming from the heart, it's because of the Lord, and it is acceptable. It will not put in vain. But bisag kung sa kanako sa imong nahimo, if it not coming from the heart, no, dili pinasigdan sa kabuton sa Ginoo, mahimo nga kawang lamang ang atong mga paghago. So, it is a place of reckoning. Ito sa Romans chapter 14 verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Manubag ni tanan, muna isip-isip kita. Kaya naman, manubag kita tanan. No? Being busy in a ministry is good. Makalipay sa pananaw sa mga leaders, makalipay sa pananaw sa mga ginikanan. No? May problema. Pero one thing for sure na ako ipahinumdum sa inyo ha, basin sa imong kabisi, makalimot ka sa first love niyo. The church of Ephesus was really busy in doing the ministry of God. Pero kung sa hinungdan, nga nalayo, kung sa hinungdan, kung sa mga punta nga, pinaka-importante nga nakalimtan nila, their first love, Jesus. So, muna dito matingala, kining ato ang uyab, kining ato ang asawa, nga busy kay kas trabaho, pero basi nakalimtan ni kong first love. No? Ganoon, bisan sa time, sa biblical times, the Ephesus are busy in Revelation chapter 7. But they forgot their first love. So, mo po din kanang reckoning. Okay, manubag tanan sa ato ang kinabuhi. Okay? So, not only a place of reckoning or a place of revelations, a place of recognitions under the motivations by fear of the Lord. Number 2, motivated by the love of Christ. Okay? So, naano ba yung nagpangilok sa imong kasing-kasing karon? Anong ganahan kay kamuhimo? Anong ganahan kay kamu trabaho? Usa man na siya klase nga motivation. Usa man na inspiration na naa sa imong kasing-kasing karon. Ganahan ba yung word nga motivation? Okay, kargado siya ginapalabas sa advertisement. Sa siya, saan ka bumabangon? O para kanino ka bumabangon? Tupagin kasagaran sa mga bata o mga estudyante kay bumabangon para sa pamilya. Makalipay kayo. Nakalagis mo tayo spiritual matter, saan ka bumabangon? Saan? Bumabangon kayo ngayon. Oo. Okay, no? So, mahimot ta
kita, daghan man nga pagi, nga naman, I am preaching to you just 1 hour, no? Pinaka-taas na siya. So, mag-isot kita sa asa man ka natuha, huwag motivasyon. Tulo lang atong gisgutan. Pero, daghan yung mga butang na pwede nimong kuhaan mo og motivasyon diha sa buluhaton sa Ginoo. So, ang atong gisgutan, not only fear of the Lord, but also the love of Christ. It speaks about, I do what I do because of what He has done for you, what He has done for me. Kaganina, I do what I do, it's because of who I serve. Kinsa akong gialagaran karon, unsay gibuhat sa akong gialagaran. Pangutana ko karon, unsay man gibuhat sa imong gialagaran karon para sa imong kinabuhi. He died for your sin and transform you. Tibuok ang iyang pagbago sa imong kinabuhi. Muna ingon si Pablo, in his self-actualization, is not about finding himself. Ano man, it's Jesus who found him. Na kung mag-isip kita, I do what I do because of what He has done for me. Muna yung motivasyon na to, tungod sa gugma ni Ginoo Jesucristo. Di man niya mahimo ang himuon kung wala sa higugma sa ato ang matapusa ka kinabuhi. Muna in 2 Corinthians chapter 5 verse 14, okay? Ingon siya, for the love of Christ constrained us. So, one translation, for the love of Christ compels us. Because witness judge that if one died for all, then we're all dead. No? So, no? Pinaagi sa pagpakamatay sa makausa, sa usa ka tawo, kitang tanan, sa inyo niya, mamatay. Dead unto sin. Ano sa gihisgotan? Patay diha sa sala. So the word compel, so the word constrain us, in its basic sense is that two things, holding and pressing. Katong kuptan. Katong, saman, ipiit ka. Araw din yung ka makaipsot. So ingana nino, ang gukma sa Ginoo, iya kang kuptan. No? Kuptan pag maayo, perhaps with something caught in the middle. Dakas to nga. No? Karon wala na dyan kaikyas. Isa mo ito yung naka-remember sa dula-dula nga ikaw na sa tunga. Dayan na yung ka tao nga daghan mga grupo. Dayon, mag-sounds na dayan to, magpipuyok na dito, magsunsuro na yun. Say, basket bitaw ka na. Hindi ba word na basket ang na-remember? Dula, kaya mo na no? O, dayon, yung stop. Kung na dyan, kanang sani, di na dyan ka magawas na rin ka mapulihan. Kaya kung hindi ka magkasulod, atanggal na ka sa games. O, di ba, ingana? Ang gukma sa Ginoo, dili kinahanglan nga ikaw musiksik aron lang makasulod ka. Balik ko na ko, no? Ang gukma sa Ginoo is siya mismo ang holding mo tightly. Kaya diha sa gukma sa Ginoo, sa diyan yung nakaplagan, ang gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi, muna kayo niya, no one can pluck out of my hands. Holding or pressing together. Wala na maka, hiagaw pa, diya sa kamot sa ato ang Diyos. Lahi sa ubang tao naman, siya mismo kapanikamot nga makasulod. Siya mismo kapanikamot nga kuptan. Hinumduman nato kung manikamot ta nga kita mismo ang makapapot sa kamot sa Ginoo, kay tendency nga moambak ang kuptan. No? But kung atong motivation is because of the love of Christ, dayon you are totally secure. Secure kayo ka naman, it is the hand of God, not the hand of man. No? We are totally secure. Muna, mingon siya, with something caught in the middle, it means to be gripped with its inner pressure. Huot dito, tightly, one yun, nga pagka-hold, na dili na yun ka. Muna, we believe, when we are saved, it always safe. No? Whether I live or die, I am in the Lord. Hana na siya. So, padayon ta. So, there is no motivation stronger than coming to an understanding. Not only that someone loves me, but He loved me enough to die for me. Napadayon ba? There is no motivation stronger than coming to an understanding. Importante yung pagpanabot. Akong masabtan, kung sabi plano sa Diyos sa atong kinabuhi, that life is not an accident. That life is a purpose. It's because God saved us with purpose.
Nagawin accident, huwag man matay siya nga, uy, namatay ko karon. So, huwag man, dili man ka lang ang iyang kamatay, yung murag, wala yung plano. Uy, makaluwas niya, huwag matay nila 2 oras. Uy, dili nga na. Ano naman, so wala pa siya namatay, giplano ng daan sa amahan kung sa'y may tabo. And because of the will of the Father, the Son execute it nicely to do the will of the Father. So there is no motivation stronger than coming to the understanding to understand the specific work of Jesus Christ. No? Not only that someone loves Him, but that they love me enough to die for me. Kaya ako mag-isgot about sacrifice. Nga, your life is the offering of that person. Because of the committed sin of that person, kanang ako mismo, kanang ikaw offer mismo, nga instead siya mapiso, ikaw mapiso. Kasi kaya mahimo na. Kung ito lang, parents, pwede din na siya. No? Okay, nga na ang gugma sa atong mga parents. Sa una, balik ka sa unang panahon, okay, kaning mga batan ko, na ito ko tarong mga tao, madagpo na. Okay? So, sursuri sa bukid, kita magsantol sa Adjik. Nandun, may kapag mga igago, kabibli. Kita magsantol. So, siyempre, lamig ka sa pananaw, hino, ikat-kat mo. So, pagkat-kat na mo, hindi pa rin, ikal-kao, no? Pupuo ng nandun, abtan may tag-iya. No choice naman may kisawan. Napang-miss pa po. Hininig na ako na yun, ang tag-iya, nagpaabot na sa umasawa. Pag doon na yun sa yuta, ang bagdagan na ko. So, tingala na yung inahan ni RJ, no? Tingala din siya, ano nga, tibuok, yun, adlaw, nara ko ilalong sa country, o kigas gawas. Tingala siya. So, dahil abot, isang balay, ipatawag si RJ o kaginikanan sa pan ba? Di ba ipatawag mo sa barangay? Center man na ron? Asumon ba siya? Sumon na eh. Oo, di ba sila sumon na eh? Basta ipabarangay. Oh, so mauto siya. Si RJ, huwag niya po gawas. Naara niya po sa ilalong sa country. Bisay niya ito ba? Si nanay. No, si inahan. Ingat to, isukay niya ito ba dito? Siya na ngayon, sorry. Sa katong tagdo, kung gigawatan ni RJ, oh, santol. Ingana ang mahimo sa atong parents, no? Understanding not only that someone loves me, but that they love enough to die for me. Kaya lang himuon. Kaya gihimo ni Jesus Christ instead kita ang angayan ilan sa cross. It's because of our sin. But Jesus took it as a substitute para makabaton kita o kaluwasan. So sa ako nga time, luwas ko. Kaya naman, si Mama ang nanguna yung ayaw sorry dito. No? So, dapas na to siya. Tungod lang sa santol. Okay? Kamu kausap ko kayo yung ikaw sa... Okay, salamat po. Pusakpan, joke lang. Okay. Okay. So, muna noon, kanang mga ato mga experiences ba na honored po tagi nagmay. Okay? So, but they love me enough to die for me. Okay, so, next is, therefore, all died. Kung mag-isot kita, pag-ingon niya nga, kita patay diha ka. No? So, tingnan sa mga versikulo ragol sa 2 Corinthians 5:14. For the love of Christ constrained us because we just judge that if one died for all, sa usa ka tawo sa pagpakamatay sa tanan sa tao, then we are all, sa ingon niya, we are all dead. So to make it specific, sa asang mabahin nga ang pagpakamatay sa usa ka tawo, namatay kita diha sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi. We are dead to self-centered living. Because we want to motigingon ni Ma'am Nancy, no, we want to please God sometimes. We want to control. So, ingani po sa atong kinabuhi. Please remember that we are dead to self-centered living. Kaya usahay, ang focus sa ato ang ministry, self na. Kung sa ibantayan kay niya ang kanong recognition usahay, basin, ma-self-exaltation ka, basin, ma-overwhelm ka, nauna ka kabantay. No, wala ka kabantay. So, again, we are dead to self-centered living, dead to personal agendas. Naman dito yung mga personal agendas sa ato ang kinabuhi. Hindi yan pwede wala, di ba? So, kung mag-iskutan, personal agendas ang iskutan, which is
opposite sa atong gisgutan karon kay balunata sa mga butang nga agenda nato nga pwede inline sa kabuton sa agenda niya sa Ginoo. Pero kung gisgutan kita sa agenda, posible nga wa milabot ang Ginoo. Na may mga agenda nato nga inline sa agenda sa Ginoo. Pero napoy mga butang nga atong i-recall ang atong kinabuhi kay mga tubang mata sa akong gisgutan kaganina. Ang pangutana, your agenda in line ba sa agenda niya sa Ginoo? And then, lead to personal ambition. To have ambitions is good. Balik ko na ko, it must be in line with the ambitions coming from God sa unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Because I do what I do because of what Christ done for you and me. Okay? So number 3, katapusan na itong pag-aiskutan. Not only motivated by, number 1, fear of the Lord. Number 2, love of Christ. And that's 3, motivated by being new creation in Christ. So nindot kay na motivated by being new creation in Christ. I do what I do because of what He has made me to be. Nindot kayo ang pag-transform sa Ginoo sa atong kinabuhi kay pag inyong being a new creation, ang iyang gibago tibuok nga pagkatao, tibuok nga kita. Dili lang kay half ang gibago na, dili lang kay partial. Whole gyud ang ihang pagbago, paghimo niya sa ato ang kinabuhi. Nang katulong taon, during the Central Apostles, they use the term born again. But during Paul's time, that is under dispensation of Christ, kung saan gigamit niya? New creation. Bagong, pero maurga po no? Term lang ang nausa. Okay? So we are new creation in Christ. So we will be reading to you in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ingon siya, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature, so all things are passed away, behold, all things are become new. So na yung sahay nga murag ilusok ko nga istorya ba, no? Nga, no, I am not tibuok nga binago sa Dios. Murag, naara ko sa 3-4. Kaya naman, during my baptism, wagid na sanin, wala gid nanonood akong tanan. Kay napamangkoy sa itong istorya nila, napapag kami kalagot sa ako ang mga higala. Unang during my baptism, wadyo na ako gi-apil ang kong kamot. Ang lawas na dyan na, pati ano man, kaya masuko ko, ang i-baptismuhan, ang pipilaraman, ang kamot, wala pa man. So pwede pang, saman, pwede pang manampot, pwede pang sa bali ang bahay mo. Pero kung ano to siya ka na, hindi ka na sa tinuod po. Istorya lang ba? Okay? So, kung mag-isip kita about new creations in Christ, tibuok din na siya. Dili lang kay katunga lang. Dili lang kay, karon ang partial lang sa kaya naman, di pa man kumpito yung ibuhat sa kalibutan. Dili nga na, new creation din na, bago, tibuok din na siya. So, kung mag-isip kita about tibuok na pagkabago, kusay pasabot na, what does it mean that I am a new creation in Christ? Okay? So it means that everything about me has changed. Tanan yun, may tawag sa inyong kuha, nagibag o yun. So upat na mga utan, although daghan, pero upat lang na specific o importante sa atong pagkakita, inyong nagibag o diha kang Ginoong Jesucristo. Number 1, new, okay, bago nga ulo. Kaya wala na bagong ulo sa mga putol, sumpayan o bago. Okay? Bagong panguna-una lang ato na bagong panguna-una o bagong ulo, okay? So, sabi may tabuhan na, managing niya, I think differently. Lahi na akong panguna kaniya. Naman, all things are passed away, behold, all things are become new. So, there must be thinking differently. Nalahi na di ka kaniya to. So, I don't think like the rest of the world. Now, I think like Jesus. My thoughts, my desire, my ambitions, all change. Because I am transformed by the blood of Jesus Christ. I am a human today. Lahi na akong pinabuhay ka ni Anto. Lahi ako kauna-una, lahi ako ang ambisyon, lahi ako lahi tungod kay gibago na ko diha sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Speaks about our kids.
Next speaks about our hands. Dili itong kamot. So, kumusta naman itong kamot karon? So, if we talk about the hands, I act differently. Kaganina, we think differently. Karon, it speaks about our words, our actions. So, I act differently. You cannot have a transformed mind without your actions following suit. Dapat, mag-uban gini. No, dapat mag-uban gini. Kinuman, balik ko na ko, attitude is still an abstract unless it proves through physical expression. Muna siya, di ba? So, through that mind, there must be an actions. Muna siya, sa atong kamot, I act differently. You cannot have transformed mind without your actions following. So, dapat, if there is an actions, because that is the evidence of how you think differently. No? So, yun siya, when someone claims to have a transformed mind, but their actions don't match their claim, we call that person a, ano siya daw? O, medyo bukat siya. Kamu may nabasa na niya ako. Okay? So, sa daw, ingana ang hibugaton, if we claim that we are Christians, if we claim that you are new creations of Christ, pero ang atong kinabuhi opposite, muna, kung atong taon sa book of Titus, no, wala sa ato ang, wala sa ato ang Greece notes, pero akong basahon niya po, no? Okay? Titus chapter 2. Okay? Kung basahon, verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. That's the fruit of our salvation. So naibin ang tinuon nga kinabuhi. Kinaman, luwas naman ta. Kung sa teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Magkinabuhi ta sa angay nga to nga pag kinabuhi. No? Okay, so last verse again in Titus chapter 1 verse 15 to 16. Siya, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Verse 16, mo na diri ang katong mulabas si katong sibisay na kayo kasi lang. Nagpaka-originon mo siya. No? So, verse 16 mo siya, they profess that dinogan. Naro, isa, they profess that dinogan. Or in other terms, they profess that they are Christians, that I am a Christian, that I am a new man. Pero mo siya, they profess that dinogan, but in works, they deny himself, being abominable and disobedience unto every good work. So, inalang mahitabo na to, usahay dilit mag-match. Dapat mag-match ang atoang kung sa ang aria o kung sa atoang actions. Okay? So, balik ta sa atoang mga bersikulo o atoang next. Not only the hands but also our home. We have a new home. New head, new hands, and a new home. Bago kong hanapin. So, this is about how I perceive differently or how you perceive differently. Focus is not on this world but on heaven. From here to there. Balik ko na ano? From here to there. Kaya naman, doon ang destiny sa tao. Either heaven or hell or lake of fire. Maoram din ang atong kapainan niya. So, ayaw din gamitin mga igsoon the nature of God. God is love. God is holy. But don't forget, God is also a just. And God also is a holy. God will impose always His righteousness. Dili pwede nga kung gugma lang. Kung gugma lang ang Diyos, wala dyan yung impyerno. Langit yun ang tarating naman. Because God is love. But don't forget, God is also a God of just and a God of holy. Lagi punishment. Lagi consequences every action nato nga dili kabubuton sa Ginoo. E kung may ginikanan nga malipay nga, uy, nagsala man ka. Palayan lang. Okay na, kasi next time makawin na. Dili pwede naman. Naadi punishment. No? Ay punishment. Muna kasi pa, kasi
si mama, mupuna yun. Oh, mupuna yun. So, but the good news in our life now, ang atong destination is the damnation. But thankfully, because of the blood of Jesus Christ, we have a new home, which is in heaven. Okay? So, last is the new heart. Bagong kasing-kasing. Kumusta naman atong tinitik karon sa kasing-kasing, mga igsoon? Bago na ba or murag napabagihap po sa una? Now, sa una na karon. Ano na sa no? We could not forget what was happened before. Pag niya, forgetting all those things which are behind, din na sa literal ka, kalimtan na yun. Pinag all things are passed away. Di ba napasabot nga na, makalimtan na naging mo sa una. Di ba kabantay ka, the moment you accept Jesus Christ, nakalimtan mo sa una, wala. Wala makalimtan. Pasalamat kalimtan, kanana ang atong kinabuhi kung sa una. Ngayon, mao man yung motivation nato, nga ang kinabuhi nito karon, dili na pareha sa una. Wala yun, we could never change the past, but we can change the meaning of the past. Kung sa kakaniad ko, mahimot itong sumbanan, di mo kung sa kakaroon sa imo ang kinabuhi. Okay? So, ingana, new heart. Importante gini, bagong kasing-kasing karon. Oh, walang, pag binawa ang pinitik sa imong kasing-kasing karon, di ba sige pa niyong dala-dala sa kagahapon? Kapag wala ka makalit ko sa imong kagahapon, bagay mo, kalit pa rin sa imong kasing-kasing. Usahay, kalit kasing-kasing na to. Bisag na nakakaroon sa Diyos nung nga kinabuhi, pero usahay kalit kasing-kasing na to, muribayin na to sa itong kinabuhi kagahapon. Makaunahon naman ta, pero ang taste of experience ka naman, ang gulgul sa imong una-una, tungod sa pinitik sa imong kasing-kasing nga murag, lami man ang gahapon. Wala ganahan ko mabalik pa man sa kagahapon. No? So, yung naman na ito, usay po, ganing ito ang pinitik sa itong kasing-kasing. Mawag na yung usay po problema, usay po sa mag-tiayon, mag-uyap. Ito mo din kasing-kasing na ito, nga usay mo rin, mo pa sa kagahapon. Kaya naman, connected man ang itong kasing-kasing, ito muna-una. Okay, so, past is past. Balik ko na mo, past is past. Okay? Pwede mang mahisgotan, pero dili mo hinugdan nga magka-problema, magka-away-away na no? Okay, past naman to siya. Okay? Always embrace the present because we have a new heart. Kung sa kagahapon, himuang ang motivation natin sa gugma, diha sa Ginoo, ikaw magapamuhat niya sa puluhan. So as I close this message, kung sa ingon niya, we will read ato mo sa pagbasa ato ang pag-end sa ato ang service this morning. Okay? Okay, read. Motivation is from deep desire to serve others, share hope, and make a meaningful impact in the world. It is driven by the fear of the Lord, the love of Christ, and being a new creation in Christ. Commitment to faith and passion, fostering community and personal growth and another faith. Ultimately, this motivation inspires individuals to live out their values, creating a legacy of love and purpose that resonates far beyond the immediate reach. Daghang salamat sa atong isgutan ni Ining We thank you, Lord God, for the life of Apostle Paul, Lord God, for his motivations in the service of yours. And Lord God, we are thankful that your goodness is always running after us. Na
May panahon ni Lord God na maluya mi Lord God. May panahon na ma-discourage me. It's because of circumstances. But still your goodness, your grace always comforted us, Lord God, to be resilient enough to back in your ministry. And Lord God, also, thank you for the gift of your holy word. May it be light to our path and strength to our lives. And use us, Lord, to love and serve other people in the power of the Holy Spirit. And make us a blessing in so many ways, dear God. And now may the love of God and the grace of our Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us both now and forever. Amen.